Ayusin mo eh. Tapos na guys. Guys, tapos na. Pa! Ata madidibas mo. Nakita. Pakita mo. Udah caca. Hindi, Bibi bertambah caca. Oh, Chayo tama na dio. Wow. Dagdag ta pa? Tama. Dali, video mo. Yan, sa taas. Sige, taas mo pa. So, iwa kita. Yan. Sige, siwain mag-video. Oh. Oh. Hey! Dali. Ituro mo. Suki pa pa. Pa! Mo. Di ka baba. Ah? O yan ha, pag mag-ano si video mo, dali. Lapitan po to. Gumagabata. Ang videographer. Pag magabatak video mo. Yan. Iwa kita na. Oh, dalitan mo lang. Nakita sa bas-bas? Ah, Ako, wow. Okay na. Aha. Uy! Pinaklandas. Butang didi. Natating sup-sup ko so. Ano? Hi guys. Papa. Eh. Pinabidyo mo kami. Magsabi ka man natin nagkakaros ni mangod. Tadars. Dito bibi tapos cacay. Chachay. Tapos caca. Chacha. Udah to. Hindi natin kami sa balay ni Susan Bernal. Bukan bilang. O, dali, video mo ko. Oh. Mula. Sa balay ni Susan Bernal. Didi na lang. Guys. Dali ako. Umulog ka. Siap papa daw. Apa? Anak. Di ka nakikita. Arago sana. Hi guys. Ya. Ito na. Ay guys. Bakit tig-zoom mo? Ya, udah manut. Adik ya. Diyan lang dito suwa.